In this unit, we're gonna talk about gustos and disgustos, likes and dislikes. There is a very important verb in Spanish called gustar, that it's used different than in English. In English, you say, I like chocolate. In Spanish, you said, a María le gusta el chocolate. See? In English, you said, María likes chocolates. We said in Spanish, a María le gustan los chocolates. So, like if you translate this, you are saying, chocolate is pleasing to María. So, how do you form this? You need a pronoun. For yo is me, for tú is te, for él, ella, usted is les, for nosotros is nos, for vosotros is os, and for ellos is los. Right? So we're going to think about the example about the chocolate. A mí me gusta el chocolate. Chocolate is pleasing to me, right? So what happens if I have 2 or more chocolates? What am I going to say? A mí me gustan los chocolates. Chocolates have to agree with the verb gustar. A mí me gusta el chocolate. A mí me gustan los chocolates. If we are talking about my friend Maria and myself, we are going to say a nosotros. A nosotros, my corresponding pronoun, nos gusta el chocolate. What happens if we like several chocolates? We're gonna say here, right? We're gonna put los, see? And we have to add an N. A nosotros nos gustan los chocolates. ¿Sí? There are several verbs that function like gustar. Encantar, disfrutar, molestar, caer bien, caer mal, etc. They all function like gustar because something is pleasing to me. Algo me fascina. Algo me molesta, algo me cae mal. Veamos cómo funciona. Por ejemplo, algo que a mí me disgusta o me molesta. Los dolores fuertes. Me molesta el incienso. Basically, I'm saying incense is annoying to me. ¿Qué pasa si yo quiero hablar de 2 cosas? Me molesta el incienso y el tabaco. Vamos a aumentar una N en molesta. Me molestan el incienso y el tabaco. Tobacco and incense are very annoying to me. ¿Qué otros verbos tenemos? Caer bien, caer mal. Mis compañeras de piso me caen muy bien. Pero mi vecino es un hombre muy pesado. Me cae mal. A veces queremos hablar de cosas que nos asustan. Por ejemplo, a mí no me gustan las arañas. ¿Cómo creen que voy a poder expresar esto? Me dan miedo. They're scary. Me dan miedo las arañas, pero no me da miedo un gatito. También podemos usar por ejemplo, pensemos en algo que nos haga sentir mal y nos haga sentir enfermos, ¿ya? Por ejemplo, caer mal la comida. ¿Sí?
Caer bien, caer mal, es un verbo como gustar. El tomate es algo que a mí me enferma. Entonces, el tomate me cae mal a mí. Significa que si como tomate me siento enferma. I don't agree with eating tomato.